area and press. Okay ka sa weight? Ayan. Lalagyan ko na ng weight. Okay, sa taas ang start natin. 3, 2, 1, set and go. Up, wait lang. Yan, go. Ay, sorry. 3, 2, 1 and go. Yan. Up. 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 Mabi, dito naman ako next sa angle na to. Mamaya pa. Up. Come on. Up. 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 Yan. Pacing mo. Ikaw bahala masunod. Hindi naman tayo magmamadali. Gusto mo 1 hour ka dyan. Okay lang. Yan. Kayo po yung girlfriend. Bigyan mo naman motivation, ma'am. Yan. Okay. Easy lang, oh. Para nagme-meditate lang. Let's go. Let's go. Free trial po.